जय जगन्नाथ पीएम आवास योजना ऑनलाइन रे अप्लाई होउची बोली बहुत सारा वीडियो यूट्यूब रे आसुची ताकु ने कि बहुत कंफ्यूजन आसुची आपण मानक मन रे किछि यूट्यूबर जो मानकर 1 लाख रु अधिक फॉलोअर्स अछंती सेमाने आपनकु मिछ कहउचंती होई पारे सेमाने बड़ यूट्यूबर होई पारंती किंतु सेमाने पैसा कमेवा पई सेमाने आपनकु मिछ कहउचंती किंतु आपण माने तो तांकु ही विश्वास करिवे कारण हम वीडियो को आपण लाइक की सब्सक्राइब करिवे नहीं किंतु आपन को 100% सत कहूछु जे सेमाने फ्रॉड करछु आपन को सहित एवं ए फ्रॉड रे किछि जनसेवा मो सेवा केंद्र साइबर कैफ नेट कैफ मध्ये शामिल अछंती जे माने जनसुनानी पोर्टल रे अभियोग करी साधारण लोकन थारु 500 रु 1000 टंका नेउछंती जोटा कि ठीक कथा नहे किछि नेता मध्ये एथिरे शामिल अछंती पीएम आवास करे देबो कहि 2000 रु 5000 डिमांड करछंती तांको कथा को जमारू विश्वास करंतु नाही सत्य कथा होची पीएम आवास पई ए पर्यंत ऑनलाइन अप्लाई होय नाही केवल तार डेमो आसीची तार माने होची लोक मानको जणाया पई जे केमिति पीएम आवास अप्लाई करा जिवो तेनु किछि फेक यूट्यूबर तथा किछि फ्रॉड लोकन कथारे भासी न जाई अपेक्षा करंतु केतेबेले सर्वे आरंभ हबो ता पूर्वरु जानि नियंतु जे नूतन सर्वे हबो तार संपर्कित केतोटी जानिबा कथा एवं जदि आपनको टिके भी विश्वास होतबो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आसंतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अधीनस्थ नूतन सर्वे संपर्कित केतोटी जानिबा कथा जेमिति कि एई सर्वेर उद्देश्य कोन एई सर्वेटी काहेकि करा जाउची तार उत्तरटी हैला बळका रहिथिबा समस्त योग्य परिवारंकु चिन्हट करी सेमानंकु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गृह मंजूर करिबा एही सर्वेर मूल उद्देश्य सेमिति द्वितीय प्रश्नटी हैला एही सर्वे कहा द्वारा करा जाई परिबो तार उत्तरटी होउची स्वयं सर्वे जनसाधारणक द्वारा सहायक सर्वे ब्लॉक अधिकारीक द्वारा ते सर्वेटी निजे निज मोबाइल फोन द्वारा करि परिबे एवं सहायक सर्वे ब्लॉक अधिकारीक द्वारा करा जिवो देन एही सर्वेटी केउ मोबाइल ऐप जरिया रे हेबो एही सर्वे केवल आवास प्लस मोबाइल ऐप जरिया रे हेबो तापर प्रश्नटी रहिछि आपण एही मोबाइल ऐप किपरि पाई परिबे प्ले स्टोर रु आवास प्लस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिबा परे निज मोबाइल रे एही ऐप्स कार्यक्षम हेबो 5 नंबर प्रश्नटी रहिछि ऐप्स रे किपरि निजको पंजीकरण करा जाय उत्तरटी हैला उभय जनसाधारण और ब्लॉक अधिकारी को ऐप्स व्यवहार करिबा पई आधार नंबर दे पंजीकरण करने पड़ी थाए एही पंजीकरण समय रे आखि मिटिमिटी सह निज मुहर फोटो उठेबाकू हुए एही फोटो को यांत्रिक पद्धति रे प्रदान करा जायथिबा निज आधार सह मेल करा जायथाए फोटो मेल खाइले लॉगिन होइथाए तो से आवास प्लस ऐप सहित आपनको आधार फेस आईडी रो एप्लीकेशन मध्य प्ले स्टोर रो इंस्टॉल करिया पई पड़ी थाए देले जाई आपनकर एही फेस ऑथेंटिकेशन टी होई परिबो तेबे लॉगिन पई कोनोसी पिन बा पासवर्ड रो आवश्यकता अछि कि उत्तरटी हैला निज मुहर फोटो आधार सह मेल खाइबा परे उपयोगकारी को निज इच्छा मुताबक 4 अंक विशिष्ट पिन प्रदान करी एहाको पुनर्बार सुनिश्चित करने को पड़ी थाए एही 4 अंक विशिष्ट पिन को व्यवहार करी परवर्ती समय रे इंटरनेट सुविधा नथिबा अंचल रे मध्य सर्वे तथ्य पूरण करा जाय पारे देन 7 नंबर रे आपनकर प्रश्नटी रहिछि सर्वे तथ्य पूरण पूर्वरु उपयोगकारी को कोन करिबा को पड़िबो उत्तरटी हैला ऐप्स रे लॉगिन परे उपयोगकारी को निज ब्लॉक पंचायत और ग्राम चयन करने को पड़ी थाए ब्लॉक अधिकारी क्षेत्र में सेमानंकु पूर्वरु संश्लिष्ट करा जायथिबा पंचायत ही केवल प्रदर्शित हेबो अन्य पंचायत पई से सर्वे करि परिबे नाही जनसाधारण क्षेत्र में आधार कार्ड रे उल्लेख थिबा जिला और सेही जिल्लार ब्लॉक पंचायत और ग्राम चयन करने को प्रदर्शित होइथाए सर्वे समय रे केउ केउ तथ्य प्रदान करने को पड़ी थाए करे रहिछि परिवारर मुख्य और अन्य सदस्यଙ୍କ तथ्य बयस लिंग वृत्ति शिक्षागत योग्यता इत्यादि खरे रहिछि गृह संपर्कित तथ्य कांथ और छात रे व्यवहृत निर्माण सामग्री और कोठरी संख्या इत्यादि देन गरे योग्यता मानदंड तथ्य मासिक आय और परिवार सदस्यଙ୍କ नाम रे थिबा जानवाहन जमी कृषि उपकरण इत्यादि सेमिति सर्वे समय रे केउ केउ कागज पत्र आवश्यक होइथाए उत्तरटी हैला परिवार सदस्यଙ୍କ आधार नंबर जॉब कार्ड नंबर बैंक जमा खाता नंबर एई तीनोटी जिनिस आपनकर सर्वे समय रे आवश्यक पड़िबो सेही भली परवर्ती प्रश्नटी आपनकर रहिछि स्वयं सर्वे समय रे गोटिए मोबाइल उपकरण रे केते परिवारक सर्वे होई परिबो उत्तरटी हैला गोटिए मोबाइल नंबर रे केवल गोटिए परिवारर सर्वे होई परिबो देन परिवारर केउ सदस्य एही योजनार हिताधिकारी होइथांती उत्तरटी हैला परिवारर महिला मुख्य हिताधिकारी होइथांती प्राप्त वयस्क महिला सदस्य नथिबा परिवार क्षेत्र रे घरर सदस्यଙ୍କ मतामत रे हिताधिकारी चयन होइथाए तेबे हिताधिकारी चयन परे तांको फोटो उठेबार आवश्यकता पड़े कि उत्तरटी हैला हां हिताधिकारीଙ୍କ आखि मिटिमिटी सह मुहर फोटो उठेबाकू पड़े देन तापर प्रश्नटी हैला
ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନମୁନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ କି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ନମୁନାରୁ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଯେକୌଣସି ଏକ ନମୁନା ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସର୍ଭେ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆପ୍ରେ କିଛି ଘରର ଡାଇଗ୍ରାମ ବା ସାମ୍ପଲ ରହିଥିବ, ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଉପଯୋଗକାରୀ ପୂରଣ କରିଥିବା ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସଂଶୋଧନ କରିହୁଏ କି? ବା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣ କରେକ୍ସନ କରିପାରିବେ କି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦାଖଲ ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉପଯୋଗକାରୀ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସର୍ଭେ ଫର୍ମଟି ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଭୁଲ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ୱାନ୍ସ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ କୌଣସି କରେକ୍ସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାର ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପକ୍କା ଘର ରହିଥିବା ପରିବାର, ଯାହାଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ବା ପକ୍କା ଛାତ ଥିବା ଘର ଅଛି, ସେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଥିବା ପରିବାର, ସେମାନେ ବି ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପରିବାରର 3-4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବ, ସେ ପରିବାର ବି ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିବାରର କୃଷିଭିତ୍ତିକ 3-4 ଚକିଆ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ଥିବ, ସେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇଲିଜିବଲ ନୁହନ୍ତି। ସେମିତି 50,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଥିବା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଣକୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିବାର ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ ନୁହନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆୟକର ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ ନୁହନ୍ତି। ସେମିତି ବୃତ୍ତିକର ଦାଖଲ କରୁଥିବା ପରିବାର ବି ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ ନୁହନ୍ତି। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ପରିବାରଙ୍କ ନାମରେ 2.5 ଏକର ବା ତତୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଥିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ ନୁହନ୍ତି। ଦେନ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ପରିବାରଙ୍କ ନାମରେ 5 ଏକର ବା ତତୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଥିବ, ସେମାନେ ବି ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ଭେ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ RH ଓଡ଼ିଶା। RH ଓଡ଼ିଶା ଲେଖି ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କଟି ଶୋ କରୁଛି, ଆପଣ ସେହି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆସିଯିବେ rhodiza.gov.in ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ। ଏହି ୱେବସାଇଟର ଲିଙ୍କଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ସେଠୁ ବି ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହି ୱେବସାଇଟକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ PMAYG ନୂତନ ସର୍ଭେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଡାଉନଲୋଡ୍ ମୋବାଇଲ ଆପ୍, ଏଠାରେ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ 2024 ଆପ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଫେସ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିଛି। ଏହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ ଦୁଇଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ସର୍ଭେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବା ଗାଇଡଲାଇନଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠାରୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ସର୍ଭେ ପ୍ରଣାଳୀ ବା କେମିତି ସର୍ଭେଟି କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ PDF ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏହି PDFରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ର ସର୍ଭେ ପ୍ରଣାଳୀ ଦିଆଯାଇଛି କି କେମିତି ଆପଣ ଏହି ସର୍ଭେଟି କରିବେ।